Assalomu alaykum do'stoni aziz. Xush omadin ba kanali mo. Endi supi sahar chiqib mebin manjada degda xom shurbo andiktam. Injada pirog tayyor kadestam. 300 gram shedra leta, 3 dona tuxum, 200 gram shakar, inja 2 qoshiq smetana, qaymoq farqash nest. Smetana meandozem va razrihli sil hatman. Orд میاندازیم و همش آمیخته میکنیم و در یخدان میمونیم. منم خیلی دوستانی عزیز دین شب رستیگم مهمون آمده بودن. مهمون راه دور نیم شب بود که مهمون آمدن و ساعت 10 بود قریب که بعد خستن گویم و با سحر کتی بازار رفتن. برای همین خاطر من سحر کتی اینجا شوربا انداختم، پیروگ کردستم که تا که مهمونو دا گویم. برای همین دیدن حتی آخری ویدیوی اسیام کردم و تیز گویم و مهمونو کتی تیز خود بختم برای اون که آش کرده گفتیم آش کم بده کو سکوی از نیک شد. برای همین خاطر انم خیلی دوستان عزیز من تیز پیروگا تیار کردم مانم پلی ساس کنم. دوستانی عزیز من اینجا خمیری پیروگ تیار کردم. انم خیلی ملایم هات میکنیم شد سختی بدم نکریشه دوستانی عزیز. بعد سخت ندارم خیلی ملایم کردم شد و در خالازینیک دا میمونیم شد. این قشنگ گرفتم مرزیلنیک دا ماندم تا که ایتیورکا گذروندن. این قیدیگه شد خالازینی میمونیم. و در اینجا دوستانی عزیز علاقه من نختو لپیشو وش انداختم یک بار جوشیده کوزی پیاز اندازم شد و تمات اندازم شد. крышкаш беҳадам неудобно ҳаст, яъни дасташ майда чаҳай қапидаш намеша. Меқапиша хеле мега тап меғалта. Дӯстони азиз, мана пирогки пирогка мондум. Варени зардолу кати, варениҳош айла буданаш наброя гуфтум. Инҷа дар шурбо тайёр аллакай. Ҳама чизашо андохтум. Кабути пабути. Ана меҳмоноя интизор. Камтар очам да кашам очам хран. Барои ки номаълум кай мебиён. Мебиёем ҳози гуфтадем ки то ҳол наомадия. Рафтем моша вай кунум. Масла кунум. Молодец. Сиёвуш чӣ? Дӯстони азиз, қариб ки бегоҳи рӯз шудааст. Соат 4 шуда офтобак биромадай. و تا حال مهمانای ما نآمدن. اینجا من پیروگ تیار کردم. پیروگ خوشرو با مزه شده است لیکن یمین وای ورینی زردآلوگین کردم. خیلی از حد شیرینی بد شدگی نیست. کم تر امو وای زردآلوهایی که ای پیریوال گرفتگی بودیم وای اینای عینی باشد، اینای کجا باشد خیلی کم تر ترش مزه بودن و شکرش کم شدگی بودن. و اون من گویم من خیلی انداختم شد کمتر بسیارتر به فکرم انداختم شد پیروگ ده کمتر هم انداختم میشده برای که همین خیلی معلوم که ورینی بسیار نه که با مزهش دیگه خمیرش ده شکر بسیار انداختگی بودم من که تو کم خیلی شیرینی خوش شود هم خیلی نقص دیگه هم شیرینیش معلومه یا هم کمتر خیلی ترشی و ورینی هم معلوم هسته. اینجا ده نونوی تنورین یا گمروی کردن. ای دوشنبه مهمونو ای دوشنبه آمدگی هستن. مهمونو تقام آمدگی هستن و یا ماشین خرید رفتن امروز و خیلی که میبینین ابد ساعت 4 شده است. ابد نآمدن تا حال نآمدن. کنی یا الله بزرگ بسم الله الرحمن الرحیم. ما اینجا آرد برآوردیم دوستانی عزیز در نیم شب. کنی من سفیدی کنین بسم الله الرحمن الرحیم گفته با سلمان و سیاوش همسایه ماشین شود جیپ شود. رفتیم روین چورشین بالای ماشین ده بسم الله گفته چورشین صحت سلامت رفته رسن ناس کمون رنگ اینی باباش کنی مبارک شود. دوستان عزیز اینجا مهمان آمدن. اینجا تورت آوردن. من تورت уже چشیدیم ارژون کردیم با کمتر سبای گرفتم برای دادمشون که تو که برای که نمیستن خونه دادمشون میرن
барои ҳамин хотир гирифтам беҳатор свежи хушрӯ шаҳади хуҷанд. ростика ман айн иқа намегирам, не ки ин дафъа торташ хушрӯ нағз. Анам хел дӯстони азиз, бо кухня омадума хайр хуш кунем. Я бор гуфтам бидум кухня ҳама чиш порядок ҳаст, ҷамъ ҳаст. кӯдакои сарашона шуштум, ҷогада ҷобаҷошон кардам. 9:30 шудагӣ ҳастай. бо кору бор доштам интернет да, лекин афсӯс ки натонистам меҳмоно кати нағз шиштем гӯем. ози шавҳарам низ ҳаминҷа кор нарафтан, барои он ки уже дер шуд гуфтан наравен. гуфтам хайшинин ай пага саҳар кати кӯдако садик ҳама кору бори худаш гӯем. баъд ба ҳазур ҳама короям мекунем. манам хеле дӯстони азиз ва бо чанд рӯзае ки мегӯм ки ҳамин оби чӣ бошад рехта инҷа инҷа тар шуда ҳайф шуда қоқ кардам инҷа об рехта оби чизе рехта кӯдако об гирифтиян. хоб яке аз тамошобинон пурсидан ки апа Нилуфар барои чи шумо домашний кати рӯи гилем да мегарден, рӯи гилеми хона да гилемотуна чуркин мекунем, масалан кухня да низ мегардену ва бо хона мерем. дӯстони азиз, рости гап гилемои мо гӯем қадар аз ҳадди ба тоза ҳам нестанд гӯем, барои он ки хела шуд ки вай шуштагӣ нестам шона. мана ин хона гилемаш тоза, коридор, детский зал гилемош тоза нестан. ба чени дилам гӯем тоза нестан. барои ҳамин хотир нехай ман хел масалан одат ҳаста ки даруни хона домашний кати намедурам, масалан даҳани дардам хел мекашам ба медурам рӯи гилеми хона. ана мехеле мехом ин баҳор полнисти ҳамаша тоза кунам. хайр то баҳора сиҳат саломат нағз бошем, бо ҳатман ҳамаша мехом як химчисткаи хушрӯ кунам. ман имсол мехостам ҳамин тирамоҳ мехостам ки гилемояшуюм химчист кунам, тоза кунам, лекин оча гуфтам ки гилемо тозаҳанд, киҷошона ту мешӯӣ. гуфтанд ака зимистон шудак дар назарам ҳам хел чиркин метобанд ки хай. анам хел дӯстони азиз, фикротуна комментарияда нависен. ман интизор ҳастам. ҳар рӯз комментариётуна мехонам, лайк мемонам, саволотуна ҳаракат мекунам ки ҷавоб гардонам. раҳмат барои суханҳои хубатон дӯстони азиз. паго ҳатман видео мешад, ман ҳаракат мекунам ки ака кӯдако садик меран, ҳаракат мекунам ки ака видеоҳои мотиватсионӣ съёмка кунам, мана шкафа уборка кунам, кухняҳоя мехом полнисти уборка кунам. ака ният доштам ки камтар ҳаво гармтар шавад гӯем, баъд кухня уборка кунам ки, лекин бо гуфтам ки хай то гарм ёя истанагар бо бадтар мешавад. барои ҳамин оҳиста оҳиста кам ҳамин як шкаф ду шкаф кардам, хел уборкачи майдача хел тоза карда мондан дар кор, барои ки ҳамаш агар монӣ баъд вақте ки гармӣ шудагар беҳад вазбин меғалтад. магарим ки ягон ҳафта уборка кунӣ ки баъд мумкин ҳамаш тоза шавад. ҳанам хел дӯстони азиз, хайр дар паноҳи худо бошен, ҳамеша худатонро эҳтиёт кунен. шахсоне ки менависанд ки очатон чӣ хел шуд, худо ба шукр дӯстони азиз, имрӯз охирон укол будак, тамом дига укол надоранд, доруҳошонам полнисти тамом шуданд гӯем. худо ба шукр. паго рӯзи душанбе ҳастай, духтур меранд, иншолло бо духтуру канин чӣ мегӯянд. анам хел дӯстони азиз, раҳмати калон ки мепурсен. хайр дар амони худо бошен.